Ay, alright. Yan. Yan. Mayroon din silang private. Gusto nyong solo. Yan. Ito po, may swimming pool pa sila dyan. Yan. May parking place. Yan. Yan, may office. Yan. Pag na-brown out, may generator. Yan. Yan ang office nila. Yan po. Ayan. Ayan, makikita nyo sa labas. Anton Beach Resort. Yan. So guys, yan. Yan. Medyo malakas-lakas lang yung alon. So, maganda mong paliguan. Pagka mapanahon. Kaya lang, hindi mo na pwede paliguan. Hanggang dito lang yung ano yan. Bye. Guys. Malakas-lakas ng alon. Alright. Ito yan sa Bagak, Bataan. Ayan guys. Yan. Na kami. Yan. So nandito sa Bagak, Bataan Beach Resort. Yan. Yan po. Hanapin ko sa Facebook nila. Makikita nyo po. Ganda ng parking yan. Doon, mayroon silang bar. May benjok, mayroon silang benjok